ہم نے سب کچھ جی جی میں آپ سے اشکانی صاحب انشاءاللہ آپ سے میں بات کر ہم سو جائے نیند آتی ہے ہمیں. جی جی آپ اچھی باتیں اچھی باتیں چل رہی. جی جی وہ یہ ہے ایک منٹ کہ رات جی جی رات کے آپ میری بات بات کر سن لیں. لیجئے، جی عرض جی سن ٹھیک ہے. لیجئے. آپ مکمل جو ہے فریش ہو کے آئیے، آپ کو یہاں پر میں اس بروڈ کا مالک بھی بنا دوں گا. آپ کے حساب سے بروڈ چلے گی سب کو، کسی کو یہاں پر کوئی میں حیثیت نہیں دوں گا آپ کے سوا. آپ جیسے چاہیں بروڈ کو چلائیں. ابھی جتنی بھی باتیں آپ نے کھیں، آپ نے مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ یہ ہے حقانیت کی دلیل مرزا جی کی، کیونکہ اتنا بڑا خاندان جب مان لیا، خاندان نے اتنے بڑے خاندان نے سارا کچھ دے دیا، یہ ہو گئی حقانیت. اب میرا سوال یہ نہیں تھا، بالکل درست بات ہے. اب دیکھ لیں اتنا بڑا خاندان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب ایک کمرے میں رہ رہا ہے. اگر سچے نہیں ہوتے تو مانتے کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ سارا کچھ ان کے پاس ہے. بہت بڑی دلیل ہے عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے. اگر جو عقل ہی نہیں رکھتے تو ان کے سامنے کچھ بھی آپ رکھو وہ مانیں گے نہیں. اب میرا سوال یہ ہے محترم، جو بھی مرزا جی کے الہام اور ان کی شروحات ہیں، ان کی پیشن گوئیاں ہیں اور ان کے مفاہیم ہیں قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو بیان کرنے کا، ان کو ہم اگر شائع کر لیں، آپ سے سمجھ لیں، لوگوں سے سمجھ لیں، تو کیا خیال ہے ایک بہترین عمل نہیں ہوگا؟ جی میں زاہد اشکانی صاحب اگر آپ جی اس پہ میں دیکھیں میں ٹائم دیں گے تو بتائیے. ہاں میری خواہش ہے کہ آپ ان چیزوں کی وضاحت کریں. وہ یہ جی جی ہے جی وہ یہ ہے جی کہ میں نے دو مثالیں آپ کو دی. ایک الطاف خان صاحب کی جو نواب ابا جوڑ کے بیٹے تھے احمدی وے. اچھا میں آپ کو تیسری مثال دیتا ہوں. خان صاحب، نہیں مجھے نہیں پلیز مجھے نہیں پلیز میں آپ کا سوال نہیں لے سکتا. میں اشکانی صاحب سے بات کر رہا ہوں. نہیں پلیز آپ خاموش رہیں. میرا سوال کا جواب نہیں دیں گے، میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. کسی کا کوئی سوال نہیں لیا جائے گا. کسی کا کوئی بس ٹھیک سوال. ہے. وہ ٹائم دے جی دیں جی گے، ہمیں ٹائم دے دیں گے، وقت مقرر کریں گے، اس پہ انشاءاللہ بات پھر ہوگی. اس کے بعد جی نہیں، پھر اشکانی ہمیں صاحب اجازت دیں، ہم جا کے سوتے ہیں پھر. آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، باپ دادا کے عقائد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو. آرام سے سنیے انشاءاللہ. آپ جی وہ یہ ہے میرا سوال صرف اتنا ہے، میں آپ 30 سیکنڈ کا سوال ہے، 30 سیکنڈ کا. نہیں آپ میں کوئی آپ سوال کا نہیں لیا جائے گا، کوئی سوال. میرا 30 سیکنڈ اگر کا طاہر سوال ہے. خان صاحب لیں گے تو ان کی مرضی ہے، ورنہ نہیں لیں گے. نہیں میں نہیں لے سکتا. بس ختم ہو گیا. اشکانی صاحب بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. ٹائم دے دیجئے محترم، ٹائم دے دیجئے. نہیں آپ سے میرا رابطہ ہے، دوستی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک دفعہ کہا جائے کہ مت کرو، وہ شرافت کے تقاضے یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے ابھی کہا نا کہ آپ کے دادا جان جو ہیں وہ 13ویں صدی کے مجدد تھے، تو ان کا دعویٰ ہے کہیں پہ؟ وہ آپ کو بعد میں، میرے دادا نہیں، میرے پردادا حضرت سید امیر. ان کا دعویٰ ہے کہیں پہ؟ کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 13ویں صدی کے جو مجدد ہے نا، وہ احمد شاہ بریلوی ہیں. چلو دیکھیں آپ کے پردادا کا نام احمد شاہ بریلوی ہے. نہیں دیکھیں آپ خواہ ایک، میں نے آپ کو 3-4 دفعہ منع کیا. اشکانی صاحب میں نہیں جواب دے سکتا آپ کا. میں نہیں دے سکتا. مرزا صاحب کی بات ہے، مرزا صاحب کی ٹھوکر ماریں گے مرزا صاحب کی بات کو. نہیں میں نہیں ماروں گا. وہ یہ ہے کہ جب اس کو قبول اشکانی صاحب آپ سے زاہد اشکانی صاحب ان کو خاموش کرائیں یا اس کو میوٹ کر دیں. بھائی 13ویں صدی کے مجدد احمد شاہ میوٹ کر دیں. مجھے اجازت ہے اشکانی صاحب. اشکانی صاحب نہیں تضاد تو 72 فرقے جو ہے نا. کس طرح سے تضاد آ گیا میر صاحب، کس طرح سے اتنے بڑے خاندان نے سارا کچھ جو ہے قربان کر دیا. تضاد آ گیا. پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پردادا ہیں 13ویں صدی کے مجدد. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ احمد شاہ بریلوی ہیں. تضاد آ گیا. آپ ٹائم دے دیجئے محترم، ٹائم دے دیجئے. نہیں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، رابطے میں ہے آپ سے. آپ سے رابطہ نہیں انشاءاللہ. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، چند دن فیو ڈیز. نہیں یہ 13ویں صدی کے مجدد کون ہیں، ان کا نام بتائیں. نہیں مجھے نہیں پتا. ابھی آپ نے بتایا تھا. نہیں میں نے نہیں بتایا. میں نے تو بات ہی نہیں. میں نے تو بات اشکانی صاحب بات یہ ہے نہیں وہ 13ویں صدی کے مجدد کا نام میں اشکانی صاحب وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا
کہ تم معجزہ وہ دکھاؤ. یہ بتائیں تو انہوں نے کہا یہ بات کرنی میں اسکانی صاحب اگر یہ میوٹ نہیں کرتے آپ تو میں آپ سے اجازت لاتا ہوں. السلام علیکم. وہ جنرل اختر کے بارے میں نے کچھ پوچھنا تھا. اللہ حافظ صاحب. اللہ حافظ. ہاں جی ہاں جی. نہیں کسی کو میوٹ نہیں کریں گے. اس میں جو ہے پھر کہیں گے دیکھو یہ لو فار آل اور پتہ اس طرح سے یہ ویسے چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر پھر تہمتیں لگاتے ہیں نا. تو میوٹ نہیں کرنا, ان کو بولنے دیجئے. لیکن یہ کہ سوال ہے کوئی تضاد آ گیا یہ سوال تھا ہی نہیں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں مجھے دیکھیں اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ حضرت مسیح السلام نے فرمایا یہ بتا دیں بس. مجھے نہیں پتا. اچھا میر صاحب آپ خاموش رہے. عامر نذیر صاحب آپ بات کر سکتے ہیں واقعتاً طاہر خان سے. میں ابھی بات نہیں کرتا. نہیں میری گزارش ہے آپ سے. ٹائم لوں گا. نہیں مجھے میں ان سے ٹائم لوں گا. بڑے بات کرتے ہیں نا. میری بات سن لیں. وہ یہ ہے کہ آج سے 7 سال پہلے عامر نذیر میرے پرانے جاننے والے ہیں. انہوں نے ابھی بھی پچھلی بار ایک لاٹ پہ آ کے کہا کہ کسی اسلامی ملک کو احمدیوں کی اجازت نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں لمبی باتیں کی, بےمانی باتیں ہیں. ٹھیک ہے آپ کے تو میرے لیے بھی قابل احترام ہے. جواب دیجیے عامر نذیر صاحب, جواب دیجیے. یہ باتیں آپ نے کی ہیں. نہیں ان سے جواب طلب کرنا ہے نا. نہیں عامر نذیر صاحب نے کہا کہ کسی اسلامی ملک میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ انڈونیشیا کے صدر الحاج عبد الرحیم احمد سویکارنو کے استاد مولوی صادق سماٹروی صاحب تھے جنہوں نے ان کو پڑھایا تھا قرآن, اور وہ احمدی تھے. انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے 1946 میں کہا کہ یہاں پر آئیں اور عیسائیت بڑی تیزی سے اٹھ کے ہمارا جو صوبہ ہے وہ پورا عیسائی ہو گیا. بنایا تھا. اچھا وہ یہ ہے کہ میں نہیں پاکستان کس نے بنایا تھا؟ پاکستان وہ پاکستان پہ چلے گئے. وہ یہ ہے کہ اسکانی صاحب سویکارنو صاحب نے ہمیں کیا. پھر انہوں نے ہم نے انہیں کہا کہ پاکستان کس نے بنایا؟ نہیں میں آپ سے مجھے نہیں پتا پاکستان کس نے بنایا. اچھا آپ ابھی کہاں رہتے ہیں؟ میں امریکہ میں تھی. باہر رہتے ہیں. آپ خواہ بات کو طول دے رہے ہیں, مجھے بات کا جواب دیں. سویکارنو کو قرآن پڑھایا, پھر ہماری بہت بڑی جماعت ہے. چلو اب یہ چھوڑو کہ قرآن پڑھ نہیں آتا. میرے پاس ثبوت ہے, میں ابھی کتاب چلو نہیں دیکھیں آپ ایک منفی گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا تھا. مجھے نہیں پتا. آپ خواہ دیکھیں کیسے کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس ثبوت ہے نہیں آتا تھا اس کو. چلو نہیں آتا تھا, بس ٹھیک ہے نا, جنم میں چلا جائے گا. میرے ساتھ بات نہ کرے میر صاحب. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک. میں آپ سے دیکھیں اب یہ دیکھیں نا اسکانی صاحب, یہ کس طرح کے لوگوں کو آپ لاتے ہیں؟ میرے جیسے ان کو خاموش کر. ان کو اصل میں آپ میری بات پہ توجہ دیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ جو باتیں میں نے پچھلی کی ہیں ان پہ آپ ٹائم دے دیں. انشاءاللہ ان کو جواب دیں گے, ان پہ بات کریں گے تاکہ بات واضح ہو. وہ ٹائم آپ دے دیں, ان سے بات مت کریں, چھوڑیں. یہ سوال کون سا سوال کیا تھا آپ خود اندازہ کریں. باتوں میں تضاد ہے, کبھی بات میں تضاد ہوتی ہی نہیں. تضاد کی کیا تعریف ہے بتائیے. اب آپ ایسا کریں اسکانی صاحب, آپ میرے لیے جی بات کریں. جی آپ صرف وقت دے دیں. جو اعتراضات یہ کرتے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے یہاں پر, اور آپ دندان شکن جواب دیتے رہیں. آپ کی مرضی سے انشاءاللہ یہاں پر چلے گی بات. ٹھیک ہے. دیکھیں کلمگو ہم بھی ہیں, کلمگو سارے 72 فرقے ہیں. میرے پاس کوئی آج شیعوں کی مسجد میں گیا, اس سے پہلے 26 جولائی کو انہوں نے بلایا تھا. بڑی لمبی محفل ہوئی, کوئی 6 بجے 5:30 6 سے. نہیں جی میں آپ سے بات نہیں کروں گا. میں معذرت چاہتا ہوں. میر صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں. انہوں نے 6 موضوعات ابھی بدلے. پاکستان کس نے بنایا تھا, سویکارنو کو قرآن نہیں آتا تھا. وہ میرے دوستوں نہیں, میری بات ہے تضاد, سب تضاد ہے. میں مانتا ہوں میری ساری باتیں غلط ہے. وہ یہ ہے تو میں زاہد اسکانی صاحب آپ سے رابطے میں رہیں گے. آپ میرے ساتھ فرینڈ ہیں. میں یقین کریں مجھے وہ جو خاتون ہے نا
میں نام بھول گیا، انہوں نے निदाल مجھے नसर है उसका नाम। تو مجھے ایک خاتون ہے کینیڈا میں، انہوں نے کوئی 30 دفعہ कनाडा کال में ही کیا है, ہوگا۔ निदाल नसर है उसका नाम। جی 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 اب دیکھو شکریہ شکریہ طاہر صاحب، جی، شکریہ، اوکے اوکے جی، السلام علیکم، بہت شکریہ، آپ خدا حافظ جی۔ آرام فرمائیے، بہت شکریہ، جی جی، السلام بہت علیکم، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ یہ دیکھیں میر صاحب، آپ لوگ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے طاہر صاحب سے، اگر وہ آئیں، ان کے پاس اصل میں ٹائم ہوتا نہیں، ٹائم کی بڑی قلت ہے ٹائم کی۔ نہیں اس کے پاس ٹائم تو ہوتا ہے، اگر اس کو بولنے دیا جائے تو بے شک 5 گھنٹے لگاتار انواع اس کو بلائی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ملک صاحب 5 گھنٹے بھی وہ صرف اپنے خاندان کی سٹوری سنائیں گے نا، اس کے علاوہ ٹوپی ڈرامہ نفسی کا عالم ہے، اور اتنے جو ہے وہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، اور آپ لوگوں کو کیا معلوم، بہرحال ٹھیک ہے، اب بات کیجئے۔ جی، ایک تو پپو ملک کو موڈیشن سے ہٹائیں، وہ اس نے کل میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے مجھے اتار دیا ڈائریکٹ نیچے۔ جی جی جی، اور دوسری بات یہ کہ میں بھی کرنے کے لیے آتا ہوں 3 گھنٹے بیٹھ کر، جب آپ کے پاس آپ کا پینل مکمل ہوتا ہے تو آپ فوراً مجھے نیچے اتار دیتے ہیں۔ اچھا اور تیسری بات کہ آپ مجھے موڈیٹر بنائیں۔ اچھا، 3 سوال ہیں آپ کے، یعنی 3 مطالبے ہیں۔ پپو کو بلاک کیا جائے، جنریٹر جو اس کو دی ہوئی ہے اسے واپس لے لی جائے، اور آپ جب آتے ہیں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو یہاں ایک موٹر سائیکل دے دیا جائے۔ بات یہ ہے، یہ چیزوں کا مطالبہ جو آپ کر رہے ہیں نا کہ پپو جی کو یوں کرو، پپو جی تو ایسا ہے نہیں، ٹریکٹر ان کے پاس ابھی نہیں ہے، یہ بات ہوگی نہیں ہے پیر صاحب، اس کے پاس ہے۔ اب میں بول رہا ہوں نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر بات بنے گی نہیں نا۔ کل کی بات تھی، آج کا مجھے نہیں پتا، اگر ہاں آج نہیں ہے، نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ کو بنائے نہیں، پھر وہ لڑائی ہو جائے گا نا، اس کو اتار دو، اس کو یہ کرو، وہ میں کرو۔ بالکل نہیں کرتا، دو میں بات، زیادتی نہیں دوسری کرتا بات، پیر صاحب۔ تیسری بات محترم، آپ کو میں اتارتا نہیں ہوں کبھی بھی، لیکن ایسے کوئی کل مسئلہ چل رہا تھا تو احمدیوں کو لینا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ کون خاموش ہے، اور جب محمدیوں کا خاص مسئلہ ہو تو عامر نذیر صاحب بات کر رہے ہیں یا 1-2 آدمی بات کر رہے ہیں، بس بات ہی ختم۔ ہم نے کیا مشورہ دینا ہے؟ ان سے لینا ہے، تو ایک ہی بات کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے۔ تو اس لیے کل کی بات ہے، واقعتاً کل میں نے آپ کو اتارا تھا اور لیا تھا میرے خیال میں اسٹے کو، اور پھر اسی طرح میں اپنے ساتھیوں کو جو خاموش تھے اتار رہا تھا اور احمدیوں کو لے رہا تھا تاکہ وہ بات کریں بس، ورنہ عام حالت میں آپ کو کیوں اتاروں، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ ہے آپ کے جواب۔ جی ٹاک ماسٹر جی، آپ موجود ہیں؟ جو سوالات میں نے کیے تھے آپ کو، اس کے جواب آپ کے پاس ہے کچھ؟ ٹاک ماسٹر صاحب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں۔ جی بمباسٹک جی، جی بمباسٹک صاحب، خیریت سے ہے؟ الحمدللہ۔ ہاں بس یہ آپ نے طاہر صاحب کو تھوڑا اونچا بولیے، سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا طاہر صاحب کو قدر دینا تھا پوری بات کرنے کو۔ ہاں یہی ہے، تھوڑا سا مصروف تھے، کافی رات ہو گئی، 2 بجے کہ شیعوں کے مسجد میں کوئی پروگرام تھا، تو 6 رکنی کوئی بات تھی، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے ختم کیا۔ پھر کچھ کیا نام ہے، یہ عرب چینلز جو چلا رہے ہیں نا MTV کے احمدی، ان کے تمام جو ہے وہ ممبران آئے ہوئے تھے، تو ان سے کوئی خاص میٹنگ تھی، تو کرتے تو بس سلام کرنے کے لیے آئے تھے، میرے دوست ہیں، تو میں نے سوچا چلیں ٹھیک ہے، وہ آرام کر لیں، کبھی اور بات ہوگی ان سے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ۔ جی جی جی، عامر نذیر صاحب آپ موجود ہیں یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی شاپ شوٹر صاحب، ہمارے دوست آئے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خان، پیر صاحب کل جب یہ مسئلہ چل رہا تھا بہت اچھی تو بات،
मलिक इमरान मैं भी ऊपर नहीं आया था ना, मैं ख़ुद, क्योंकि उस टाइम मेहमान थे तो उनकी ज़रूरत थी, तो मैं भी नीचे से ही मॉडरेट करता रहा हूँ, क्योंकि आमिर भाई और ये दूसरे बात कर रहे थे। तो ठीक है जी, पीर साहब आप बम्बास्टिक से मलिक इमरान की बात करवा दें। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वक्त की नज़ाकत तो देख लीजिए या मौके को देख लीजिए। अब जब सिर्फ अहमदियों की ज़रूरत है बात करने की, उनको जवाब देना है, हमने सबने क्या करना है? जी जी बिल्कुल, कल तो देखिए ठीक है। मैं ऊपर आया ही नहीं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। जी 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 जी। जब आम मसला चल रहा हो तो कोई भी साथी बात कर सकता है। अब कहो कि पिलाने को उतार दो, मैंने बात करना, ये तो मैं करता नहीं। लेकिन मसला ख़ास उनका हो तो मेरे ख्याल में अगर हम इसे किसी को भी उतार दिया जाए तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका बस वो इमरान को जिसका हम समझ आ गई है, तो अभी इमरान की बम्बास्टिक से बात करा दें। जी अगर बात करना चाहते हैं तो ठीक है। जी इमरान साहब आप बात करेंगे? नहीं करेंगे वो। जी बिलाल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आमिर नज़ीर साहब बिजी हैं? मसरूफ हूँ, मसरूफ। अच्छा आप भी मसरूफ? I am very busy now. या यू आर बिजी मैन। ठीक है पीर साहब बिलाल साहब आप बात करें। ट्रूथ सीकर कुछ करना चाहता है, नीचे उसको ले कॉल पर। ले लेना आप। मैं मॉडरेटर नहीं हूँ पीर साहब। अच्छा एक मिनट में गाड़ी को पार कर दूं। मैं देख नहीं रहा, असल में गाड़ी पे हूँ। ये हो गई पार्क, कर दी पार्किंग। मास्टर भाई अगर आप मॉडरेटर हैं तो आप ले लें कॉल पे। ट्रूथ सीकर भाई बड़ी अच्छी बात करना चाहते हैं। असल में टाक मास्टर जी का हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मैंने कॉल डाल दी, अगर आएंगे तो अच्छी बात है। जी सीकर जी। जी नजफ साहब बात करें। हाँ जी पीर साहब कैसे हैं? ठीक है। ठीक हो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर भाई मौजूद हो? हैं वो बिजी हैं, थोड़ा बता रहे थे बिजी हैं। अच्छा मौलाना रूमी की कोई बुक के बारे में आज वो बोल रहा था मीर सलीम, ना उसने वो बुक का बताया ना उसने वो पेज का बताया, बस ये है कि वो बोल दिया जी उसमें ये लिखा हुआ है कि बहुत यानी कि गलत अल्फाज उसने बोले हैं जी, अगर किसी को चाहिए हो तो हमारे पास आ जाना। मैं अभी गया हुआ था, कॉल डाली लेकिन उठाया नहीं है, तो पता नहीं मसरूफ थे कहीं और बिजी था मीर सलीम। लेकिन एक बहुत ज्यादा ही गलत अल्फाज उसने ना वो बताए हैं उसमें, जो लिखे हुए हैं या उसने अपने पास से बोले हैं। आप क्यों गए हुए थे भाई? गया हुआ नहीं था, मतलब उसने एक मौलाना रूमी की किताब का बोल के ना कि ये मौलाना रूमी की किताब है और इसको जो मुसलमान हस्त कुरान यानी कि कुरान जैसा समझते हैं। हाँ 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 ठीक है, तो मैं वो उससे पूछने के लिए गया था कि मुझे बताओ ये किधर लिखा हुआ है, किताब बताओ, पेज नंबर बताओ। ठीक है, कॉल डाली है लेकिन उसके बाद फिर आपकी ब्रॉड का नोटिफिकेशन आया तो मैं फिर इधर ही आ गया। चलें ठीक है, आमिर नज़ीर साहब आके बताएंगे, कोई मसला नहीं। खालिद साहब खुश आमदीद। मैं बात बता रहा था मास्टर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुसलमानों को तो काफ़ी सारों को पता भी नहीं मौला रूमी की किताब है कौन सी, स्वाय चंद उलमा के। उलमा को पता होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आम मुसलमान को तो पता ही नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा कि पीर साहब के सामने रखूं और आमिर भाई के सामने रखूं, अल्फाज इतने घटिया तरीन किस्म के उसने बोले हैं। बात करता है, भौंकता है वो। हाँ, कल वो जज्जा पकड़ा गया, अब ये भी इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। और तुम्हें पता है बकवास करता रहता है, उसकी कोई बात नहीं, उसका दफा करो। मौलाना रूमी ना नबी है ना हुज्जत है, ना कोई उनकी बात जो है वो कोई ऐसी बिलाल ये चीज नहीं है कि चीज ये नहीं है बिलाल। नहीं सुन तो लेना, अगर उनकी भी कोई बात कुरान और हदीस के खिलाफ हुई तो हम उसे उठाकर दीवार पे मार देंगे, हमारे पास तो सिंपल हाल है। ठीक है, लेकिन हम पहले चेक कर लेंगे क्या वो बात वहाँ पे लिखी भी हुई है, जैसे क्योंकि ये दजल करते हैं बहुत सारी बातों में। जी ये चीज ऐसे भी नजर पास उसने कोई पहली और आखिरी दफा तो नहीं ना की, वो रोज करता है।
अब उसकी किस किस बकवास का जवाब दे पाएगा? वैसे भी वो और बात मजे करने की देते भी नहीं है। और मजे की आप बात जाएंगे ये आपको है बात नहीं करने देंगे। मजे की बात ये है कि अपने नबी की किताबों अपने नबी की तालीम से बात करने के लिए तो भागते हैं, तब कहते हैं कुरान हदीस, और हमारे ऐसे बुजुर्गों की बातें लेके आते हैं जो ना हमारे लिए हुज्जत है, ना कोई नबी है, ना कोई रसूल है। उनकी किताबें लेके आते हैं और अपने नबी की किताबें छुपाते हैं और कहते हैं जी मिर्जा साहब ने 85 किताबें लिखी। क्या फायदा? क्या छुपाया यार, ये तो बता। बायान तो होना चाहिए ना तुम लोगों का। नहीं बिलाल, वो मैंने गूगल किया, उसके ऊपर हस्त कुरान लिखा है, तो मौलाना रूमी के बारे में ही उसका इंट्रोडक्शन आया, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा हूँ। नहीं, मौलाना रूमी की किताबें हैं और वो तसव्वुफ का एक उनका अपना है फील्ड, लेकिन बात ये है कि जब मिर्जा साहब की किताबों पर बात नहीं करते तो मुसलमानों के बुजुर्गों की किताबों पर बात किस तरह हो सकती है भाई? भाई आप कौन ये बात कुरान नहीं हदीस करता, मिर्जा साहब की किताबों पे दिन रात उन्हीं की किताबों पे तो बातें होती हैं। तो मास्टिक साहब मिर्जा साहब आपके नबी हैं? रूमी मौलाना रूमी नबी है? नहीं तो जो नबी होता है वो कोई स्पेशल हाँ, मखलूक होती है, हुज्जत वो होता है। इंसान हाँ नहीं जी, होता। मामूर में अल्लाह होता है, हाँ मुल्हम में अल्लाह होता है। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन और बता जी, लेकिन लेकिन हमने कब कहा कि नूर तो कुरान नूर में अल्लाह नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर में अल्लाह नहीं। वहां पे आते हैं तो कहते हैं रसूल अल्लाह की बात ही ना करो, रहने दो, मिर्जा साहब की बात करो। नहीं जब सुन ले नबी को सुन नबी ले। के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पे भी आप भाग जाते हो। अच्छा कुरान से बात ठीक है। करते हैं तो कहते हैं कुरान से बात ना करो, ये शातमियत होगी। कौन कहता है कुरान से बात ना करो? भैया आप लोग कहते हैं। भाई सुन ले। अम्मा हाँ अम्मा हाँ, आयशा की हदीसों की बताएं तो कोई शातमियत होगी, ये सुन गलत है, ये ले ज़ईफ है। सुन ले सुन ले। सुनाए। हम कहते हैं कि आप कुरान की बात करें, लेकिन उसका मफहूम, उसका मुफहम कहाँ से लें? मिर्ज़ा साहब से। और मास्टर साहब, मिर्ज़ा साहब ने फरमाया है कि कुरान का जो फहम मैं बयान करूं और हदीसें जिनको मैं कबूल करूं वही काबिल कबूल है, वही हुज्जत है आपके लिए। आप उठकर अपनी तरफ से कुरान का फहम बयान कर दें। आपको पता है मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि तफसीर में राय इल्हाद है। बिलाल एक सेकंड रुक जा, उन्हें पता लग जाता है। पीर साहब जी जरा पेज बड़ा कीजिएगा, एडी दूर ना जा, उन्हें पता लग जाता की होगी एडे। हाँ जी, हाँ जी, बम्बास्टिक साहब, ये मिर्जा साहब की तहरीर लगी है, इसको कुरान हदीस है, चलो मैं आपको छूट देता हूँ, बाकी चलो कोई नहीं कहता होगा, चलो इसको साबित कर दें कुरान हदीस की रोशनी में। ये जो इनका ये दावा है मिर्जा साहब का, ये पढ़ इस्लामी के तो है। सुनाओ ना, पढ़ के सुनाओ ना। हाँ इसको जी, क्या ये पता भी है? उन्होंने इस पे बात नहीं करनी। रुक जा, खलो जा बिलाल, एक मिनट रुक जा, की हो गई? अब खलो जा यार, खलो जा बलाल, आलम आ गया ही। आ गया, नहीं हो गए नहीं मतलब शुरू, नहीं होगा तो हो गए नहीं शुरू, तेन मैं आख्या 2 मिनट नहीं लगने, हो गए नहीं शुरू, हो गए नहीं ਇਹਨੂੰ शुरू। अगर मैं कर ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। नहीं तो करो ना साहब, मतलब तुसी आख्या जी ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ तुसी ਦਿਆਂ कर सकते हो, करो। ਕੋਟ ਤੇ ਕਰ ਦੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ। हेलो बिलाल साहब है जे, वाकई तुसी सच्चे निकले हो, मिर्जा साहब की तहरीर तो कोई गल नहीं करन दे। था कि वो इस पे बात नहीं करेंगे अभी। अभी जो बात कर रही हैं कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लेना, कोई बात नहीं, अब छोड़ दें इसको, ज़रूरी नहीं है। जी वो वासिक साहब क्या कहना चाहेंगे जो मैंने बात की है उस पर? अच्छा, खास बात की नहीं है, हमने तो मैंने ये कहा कहा है कि नबी की बात जो होती है हुज्जत होती है नहीं उसको नहीं नहीं, डिस्कस नहीं करना मैंने है। ये नहीं कहा, मैंने ये जो नहीं नबी कहा, के मैंने मानने कहा वाले होते हैं उनके ऊपर बात नहीं आप कर सकते, वो जो मर्जी सुन बता पक्के। सुन ले मुबासिक साहब, लफ्ज़ वो इस्तेमाल करें जो अपनी ज़ात के लिए भी आप बर्दाश्त कर सके। ठीक है सही। मैंने ये कहा है कि मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि कुरान का जो फहम मैं बयान करूँगा, क्योंकि आपको पता है तर्जुमे तो हर जगह होते हैं, आपके यहाँ भी है, हमारे भी है। कुरान का फहम जो मैं बयान करूँ और अहादीस जिनको मैं कबूल करूँ वो ही आपके लिए, आपके उनकी जो उनके पैरोकार हैं उनके लिए हुज्जत है। दूसरी बात, आपके लोग टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे मोस्टली तफसीर में राय करते हैं। तफसीर में राय क्या है? अपनी ज़ाती राय कुरान में घसेड़ना, जो मिर्ज़ा साहब ने भी बयान नहीं की हुई। आपको पता है मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि तफसीर में राय इल्हाद है। इल्हाद क्या? एथीज़म।
ٹھیک ہے آپ سن لیں. ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں میں اب مجھے مکمل کر لینے چلیں دیں. مکمل کر 15 منٹ بولے مجھے کوئی مسئلہ نہیں. حوالہ نکال چل نیچے. ہاں میں ابھی حوالہ دیتا ہوں. میں حوالہ دیتا ابھی 2 سیکنڈ نہیں لگنے والا لائے جناب گال مکمل. نہیں حوالہ نکال دیتا دیا تو ہوں. پڑھنے نہیں دینا، فائدہ کیا نکالنے کا. کوئی بات نہیں کوئی بات، چھوڑے. اچھا اب ماسٹک صاحب، اب آپ سے ہم جب کہتے ہیں نا مرزا صاحب کے حوالے سے بات کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ مرزا صاحب کے کردار پہ بات کرے، فلاں پہ بات کرے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن و حدیث سے بات کرنی ہے تو فہم وہ بیان کریں جو آپ کے نبی نے دیا ہے آپ کو، جو آپ کے لیے حجت ہے. بھائی ہمارے لیے ہے مرزا صاحب، اپنا ماسٹر صاحب مسلمانوں کا ہے قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے آپ کا نہیں ہے یہ. جی بتائیں ماسٹر صاحب بات کریں. یہ جو اجماع اور قیاس ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن کا ہی ہے، آپ یہ کے احادیث سے علماء کا ہی ہے ثابت ہے. نا، آپ کے نہیں علماء کا ہی اجماع ہے نا. اور آپ ان کی بات جب کریں ہم میں بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ ان کا تو نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تو باتیں ہی انہیں کی کرتے ہیں کہ آپ کے تفسیروں میں اور آپ کی احادیث میں جو ایڈیشن آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر اس کا بھی جواب ہے، اور آپ اس کو مانتے بھی ہیں کہ امت کا اجماع ہے، یہ قیاس ہے، علماء جو ہیں وہ دین کے وارث ہیں، رسول اللہ کے باغ. جب ان کی بات کی جائے تو نہیں جی ہم ان کو مانتے ہیں، ہم تو دیوار پہ مار دیں گے. چلتے آپ انہیں کے دین پہ ہیں، رسول اللہ کے دین کے اوپر تو آپ چلتے نہیں ہیں، قرآن کے دین پہ تو چلتے نہیں ہیں. جہاں تک حضرت مرزا صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں تو بے شک وہ ہمارے لیے حجت ہے اور ان کا جو کام ہے ہم ان کو مانتے ہیں. اگر کوئی ایم بھی اپنی تفسیریں کرتا ہے جو کہ مرزا صاحب کے فہم کے خلاف ہے تو ہم ایسے بندے کو دیوار پہ مارتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی کمزوریاں ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لوگ کرتے ہیں اپنا بھی علم کے بغیر بات کرتے ہیں. فروخ سیکر صاحب آپ کی آواز، سوری باسفک صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ پلیز وہ قریب کر کے بولیں. بہت ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کنویں میں گرے ہوئے ہیں. وہ اسی لیے گرا ہوں کہ رات کا ٹائم ہے نا یار، تو کوئی بات نہیں اس وجہ سے. سکون سے بات کریں تو جو بالکل آپ نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. بے شک مرزا صاحب کا جو قرآن کا فہم ہے اور ان کی جو کتابیں اور ان کے الفاظ ہیں، ہم ایک ایک لفظ کے لیے اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. لیکن آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں. جی آپ کا ماسٹر کہنے صاحب کی جی ایک سوال ہے. فرمائیے. جب مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ قرآن کا جو فہم میں بیان کروں گا ہوں، اور حدیثیں جن کو میں قبول کروں گا ہوں، وہی قابل قبول ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ قرآن اور حدیث پہ ہم سے بات کریں گے ہوں، تو اس قرآن اور حدیث کا فہم آپ کو مرزا صاحب سے ہی لینا پڑے گا نا. اس بات پہ تو آپ ایگری ہیں نا؟ اس کا ہاں فہم مرزا صاحب. ٹھیک اور ہے. وہ فہم، جی وہ فہم کہاں پہ موجود ہے آپ مجھے بتا دیں صرف. مطلب کیا کہ کہاں پہ مطلب وہ فہم کہاں پہ ہے؟ مرزا صاحب زندہ تو نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، ہاں پھر وہ کہاں پہ ہے ان کا وہ علم؟ ان کی کتاب میں، ان کی تفسیر ان کی کتابوں میں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں مرزا صاحب کی تعلیمات، دیکھیں نا ایک بات سے تو آپ کو انکار نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی تعلیمات قرآن و سنت سے خالی نہیں ہے آپ کے مطابق. یہ بات تو ٹھیک ہے. بالکل تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں یا قرآن و سنت مرزا صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں، تو یہ بات تو کریں ہم سے اس پہ. تو اسی پہ تو اس بات پہ ہوتی ہے. نہیں ہوتی نا. کیسے مثلا کیسے آپ کو پتا کیا ہوا؟ تو مثال دے دیں مجھے. میں بتا دیتا ہوں. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا جی کسی بھی ٹاپک پہ، حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ یا کوئی بھی، وہ بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا سامنے والے سے، مطلب میں ہوں یا کسی احمدی سے بات کر رہا ہوں، تو اگر اس کی مجھے کوئی بات پتہ لگ جائے کہ اس کی یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اس کی اپنے مذہب کے خلاف ہے، اس کی بات، اس کی حجت جو ہے نا مرزا صاحب اس کے خلاف ہے، میں سے کہوں گا نا مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، وہ مجھے کہے گا تم قرآن و حدیث سے بھاگ رہے ہو، تم قرآن و حدیث سے بھاگ رہے ہو، تم مرزا صاحب کی کتابوں پر آ گئی ہو. اب مجھے بتائیں اس کا کیا جواب دوں میں؟ یہ بات نہیں ہوتی. جو مرزا صاحب کی جو کتب ہوتی ہیں، جو ان کی لکھے ہوئے اقتباسات ہوتے ہیں، آپ لوگ ان کو مروڑتے توڑتے ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں، اور اس میں سے ایک جیسے آپ ماسٹر صاحب میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو
انٹرپٹ کر رہا ہوں سر, یقین مانیں مجھے لگتا ہے آپ دونوں بھائی ایک دوسرے کی اس سے بات کریں, اس سے بہتر ہے آپ فون پہ بات کریں. پیارے بھائیو یقین مانو مجھے تو ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہی آپ اسپیشلی جو بول رہے ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی جب آپ گھر میں آپ آرام کرو بھائی, اپنی فیملی کو ٹائم دو. ٹھیک ہے رات کے ٹائم آپ نے اتنی کیا تبلیغ چڑھی ہوئی ہے, ویسے بھی آپ تو کوئی مربی ہو نہیں کوئی اتنے عالم کہ ہمیں کوئی علم دینے آؤ. اور پیر صاحب میرا آپ سے پہلی بات ہے, سب بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ بھائیوں سے سوال ہے, کل میں نے ایک بات کی اپنی رائے دی, ناقص رائے, تو میرے اوپر بڑے فتوے اور لان تان اور پتہ نہیں گالیاں الف سے لے کے یہ تک, جو ڈکشنری کی گالیاں پپو ملک کو ملی کہ پپو ملک نے ایک شاطم کو شاطم نہیں کہا. ایک منٹ, میں پیر صاحب سے بات کر رہا ہوں. پیر صاحب میں آج ہی بات کر رہا ہوں, یہ بندہ سرٹیفائیڈ مسٹر بمباسٹک, میں نے کل اس کو کہا تھا نا وہ شاطمیت نہیں تھی, یہ شاطمیت میرے سامنے ایٹ لیسٹ 3 دفعہ کر چکا ہے یہ بندہ مسٹر بمباسٹک. تو آپ آزمائے کو بار بار آزماتے ہو. ابھی یہاں پہ آئے نا میر سلیم, میں کہوں گا اس سے بات کروں کیونکہ وہ ان کا مربی ہے, وہ اس کو اون کرتے ہیں, وہ نالجیبل بندہ ہے. آپ اس کی ٹھکائی کریں گے تو ان کو درد ہوگی. یہ جاہل بندہ, یہ پانڈ نہیں ہوتا جو مراسی کو اللہ معاف کرے براڈو پہ آ کے مراسی پن کرتے ہیں, پھر آپ اس کو بنا کے شاطمیت کراتے ہو. یار پیر صاحب یہ منافقت نہیں, کھلی کھلی پپو ملک کی ایک بات پہ فتوے لگا دیے کل, اور خود شاتموں کو اوپر بٹھا کے آپ, وہ کسی ٹائم بھی بدتمیزی کر سکتا ہے, اما عائشہ پہ بھونک سکتا ہے. میں نے تو زیادہ تو اس کو اما عائشہ پہ بھونکتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس ایسے بندے کو آپ بٹھا لیتے ہو پاس, وہ خدا کو قیامت والے دن کیا منہ دکھاؤ گے جب میں آپ کا گریبان پکڑوں گا کہ یار مجھے تو میرے اوپر تو لانتے بیچتے ہیں یہ مرد مجاہد, اور شاتموں کو ساتھ بٹھا کے جفے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. یہ آپ کا سوال ہے, آپ کا سوال ہے, جی سوال ہے, یہ تقریر ہے, سوال ہے یا تقریر ہے؟ ایک ہوتا ہے سوال ہے, جی چلیں سوال ہے, ایک ہوتا ہے کہ جو ہے سمجھانا, آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں ہم سے؟ میں دونوں چیزیں کر رہا تھا, ویسے آپ کو سمجھا بھی رہا تھا, لیکن آپ لوگ سمجھتے نہیں کیونکہ آپ کے پاس علم مجھ سے زیادہ ہے. تو جب میرے خیال میں سم ٹائم انسان کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے نا, تو تھوڑا سا شاید غرور آ جاتا ہے. جی جی پیسہ بولیں آپ ایک ریزن دے دیں بمباسٹی کو آپ کیوں اپنے براڈ پہ لیتے ہیں. جزاک اللہ. اب اگر پہلے سے آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ جن کے پاس علم ہو وہ مغرور ہو جاتے ہیں, ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتی, تو پہلے سے آپ نے طے کر لیا ہے, ہم جواب دیں یا نہ دیں وہ برابر ہو جائے گا. پہلے میں نے ایک بہت بڑا شاید بیچ میں لگایا کہ شاید غرور آ جاتا ہے. جی اس کا کیا کرنا ہوگا بھائی, یہ کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے شاید لگا دیا, لیکن ایمان یقین صاحب یہ کھولا تضاد نہیں ہے. بات تو کرنے دو, بات تو کرنے دو بھائی. پہلے سے آپ نے یہ مان لیا ہے, طے کر لیا ہے, آپ کا ایمان ہے کہ ہم لوگ غلط ہیں, بس آپ اپنا فیصلہ دے دیجئے کہ تم لوگ غلط ہو, سوال مت کیجئے. کیونکہ سوال وہ انسان کرتا ہے جس کو معلوم ہی نہیں, جس کو معلوم ہے وہ سوال کیا کر رہا ہے. بھئی آپ ہم سے لڑو, آپ قادیانوں کے ساتھ دو, کہو تم لوگ سچے ہو, اصل میں یہ سبب ہیں, اصل میں جو ہے یہ بڑوں سے, تمہارے بڑوں سے بات ہی نہیں کر سکتے, یہ آپ ان کے کلا ڈولا یہ کہو, نہ کیا جو ہے ایک تیر سے 2 نشان آپ ماریں. دیکھیں پپو بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر معلم بھی گھوم رہے ہیں, مربی بھی گھوم رہے ہیں, اور شاہد بھی گھوم رہے ہیں. یہ 3 ڈگریاں ہوتی ہیں احمدیوں کی جو آپ کو معلوم ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں احمدیوں. ایک الگ بات ہے کہ آپ مانتے نہیں. اچھا کسی سے بھی پوچھ لیجئے وہ مانے گا نہیں, کہے میں تو عام آدمی ہوں. وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈر ہے, خوف ہے کہ یہ معلم ہے, جواب نہیں دے سکتا, ڈر خوف. لیکن ہمارے بچے کو دیکھیے, عالم تو بہت بڑی بات ہے, بچے کو دیکھ لے کلا ڈلا بات کر رہا ہے, اور عالم پہلے سے لکھا ہوگا مفتی فلان, قاری فلان, یہ لکھا ہوگا پہلے سے. اچھا ایسے لوگ ہیں میرے بھائی کہ اگر نہیں لکھا ہوا ہے ڈائریکٹ آئیں گے تعریف کریں گے, یہ میری تصویر ہے, میں عالم دین ہوں, یہاں سے فارغ و تحصیل ہوں, میں قاری ہوں, پلانے مسجد میں نماز پڑھا, سارا بتا دیتا ہے. عوام الناس آ جاتے ہیں, بھئی میں پلانے جگہ پہ کام کر رہا ہوں, چپراسی ہوں, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, سب بتا دیتے ہیں, کھلا ڈھلا کھلی کتاب. تو احمدیوں کا حال یہ ہے. یہ ماسٹر جی ہیں, یہ شاید کی ان کے پاس ڈگری ہے, شاید کی, آپ نہیں جانتے, میں جانتا ہوں, لیکن مجال ہے کہ بتائے, ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے. آگے دوسری بات, زندگی میں پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر امزی صاحب ہیں, انہوں نے ایک مربی کو
ताहिर या नासिर नाम है, मेरे ख्याल में नासिर, उन्होंने बुलाया हुआ है अपने ब्रोड पे। बता ये रहे हैं, बहुत अच्छी, ये बड़ा अच्छा कदम है, बता ये रहे हैं कि हमने इसलिए अपने मुरब्बी को यहाँ पर लाया है कि गैर अहमदियों के सवालात के जवाब दें। कितना बेहतरीन बात। अब इतने सालों में पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि एक इंसान मान रहा है कि वो अहमदी है, मुरब्बी है, सवालों के जवाब देगा, और बोर्ड लगा हुआ है। अब 2 दिन पहले जब मैं गया हूँ, मैंने 2 सवाल क्या कर लिए, उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया। हमने जवाब दे दिया, बस जवाब दे दिया, हमने जवाब दे दिया, बस जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया है? हमने जवाब दे दिया, बस जवाब दे दिया। आपको कुछ समझ में आया इसका? गुस्सा करने लगे। और अभी आप देखें, कभी आप गए होंगे, लेकिन जो है क्योंकि आप उनके लिए नर्म गोशा रखते हैं, उनकी गलती आपको नज़र नहीं आता। आप जब जाएंगे ना, आप देखेंगे जब सवाल किया जाता है मुरब्बी जी से, जवाब कौन दे रहा है? खुद अहमदी दे रहा है, और वो डॉक्टर दे रहा है। डॉक्टर क्या नाम है अपना, अच्छा सा नाम है, वो दे रहे। मुरब्बी ऐसे ही उनको एक जो है वो मुरब्बी क्या कहते हैं, वो बराए नाम जवाब नहीं। भाई तुम लोग खामोश रहो, कुछ अदब करो, कुछ हया करो, मुरब्बी को समझाने दो। तो ये हालत है भाई। आप अपनी जगह पे एक तीर से 2 निशाना मत मारें प्लीज। जी आप बोल सकते हैं आप। अच्छा, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, आपने मेरी तकरीर के ऊपर तकरीर कर दी है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मीर सलीम तो हो गया शातिम, और पप्पू ने गुस्ताखी कर दी। पप्पू ने इसकी कल शातमियत को माना नहीं है, तो पप्पू भी हो गया मुनाफिक या लानती। अब ये है, जब पप्पू ही कह रहा है कि मिस्टर बम्बास्टिक शातिम है, और मैं गवाह हूँ, मैं एटलीस्ट मैंने कहा है ना 3 दफ़ा, वैसे तो शायद 10 दफ़ा सुना होगा, लेकिन 3 दफ़ा मुझे याद है इस बंदे ने शातमियत की। लेकिन पप्पू की यहाँ पे आप गवाही क्यों नहीं मान रहे? क्यों? क्या रीज़न है? ऐसी क्या तबलीग चढ़ी हुई है कि शातम को साथ बिठाना है? और ना ये कोई मरब्बी है, मेरे जैसा जाहिल सा बंदा है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। आमिर भाई बहुत कम आ रही है आपकी आवाज़। पप्पू जी नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। पप्पू जी आप चाहते हैं कि मज़ीद शातिमियत करे, आप लोग जाओ वहाँ पर, वो शातिमियत करे, और आप फिर आए ये कहें कि देखो देखो ये मुसलमानों की गलती है, वहाँ पर गए हुए थे। यहाँ बम्बास्टिक को जब मैं लेता हूँ, या किसी भी शातिम को आप लेकर आएँ, शैतान मरदूद को भी लेकर आएँ, मैं करने ही नहीं दूंगा। शातिमियत करेगा उतार दूंगा। ये है फ़र्क। अगर इतनी बात आपको समझ में नहीं आ रही, इतना आप जो है मोहब्बत में अहमदियों के गिरफ्तार हो गए हैं कि जो बात आईने की तरह, आप आईने के सामने जब जाते हैं शीशे को, आप अपने आप को देख लेते हैं, लेकिन फिर भी जो तिलक लगी हुई आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? साफ बात है, शफाफ बात है। किसी भी शातम को लाइए, ये क्या नाम है, इरफान है, गुरफरान है, कौन है जो शातमियत करता? आए करे यहाँ शातमियत, उसी वक्त करेगा, उसी वक्त फेंक दूंगा। तलत मलक है, मैं क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो शातिम है, गाली देता है, नहीं लेता। तो इतना आप नहीं जानते, ये गलती आपको नजर आ रही है। मेरे ख्याल में आप इसको अखबार में दे दें। वो डेली न्यूज़ है, कौन सा न्यूज़ है जहां आप हैं? अमेरिका के सबसे बड़े जो है इश्तिहार में आप दे दीजिए, इनको देखो, मुसलमानों को ये कहते हैं शातिम शातिम, एक शातिम को बिठाया हुआ है। कोई भी आपको ये पूछेगा, यहाँ तो ताकत उनके पास है, शातिमियत करेगा सीधा उसको मार देंगे। इतना तुम्हें नहीं मालूम पप्पू जी? पता पड़ा आपने अपने आंख, कान, अकल सारा कुछ अहमदियों के हवाले किया हुआ है। आपने ये कसम खा लिया है कि कितना भी बड़ा हादसा हो, आपने मुसलमानों के खिलाफ ही बोलना है, और आपको कुछ नजर नहीं आता। ये इतनी सी बात है। जवाब उम्मीद है मिल गया होगा। साहब इतना ही नाफ है बस। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मुझे आपकी नहीं आ रही, बस कोई बात नहीं, बहस का फायदा नहीं। जज़ाक भाईजान मुझे समझ आ रही है आपकी बात, आप खुद बताएं, ये कोई सवाल है? शातिम को बिठा हुआ है, मैंने टिकटॉक के ऊपर आपको खुश करना है, या मैंने अपने ईमान से बात करनी है, या जो मुझे खुदा ने अकल दी हुई है? भाई आप अपने अकल के हिसाब से काम कीजिए, हमने कब मना किया? लेकिन आप या सवाल कीजिए या जवाब दीजिए या इतराज कीजिए। जब आपको जो मेरा जवाब पसंद आ जाता है, हाँ। तो मुझे भाई कहना शुरू हो जाए। तो जब भाईजान आप मेरे भाई हैं, अभी भी कह रहा हूँ, जो बात सही होगी मैं सही कहूँगा। नहीं आता भाईजान, सुने आप लोग, सुने नर्म गोशा रखता है, ये क्या बात है? सर आपको सारे, अच्छा आप मुझे तो आप पे लगा हुआ है।
तो ठीक है। आप हवाले उनके आप ठीक। हवाले उनका आप सच बोलती हो ना सम टाइम, वैसे तो भाई ज्यादातर छोड़ो आप ही हमें छोड़ो, बस बात ये नहीं है, तनकीद आप नहीं- बराए तनकीद ही करते रहते हैं। भाईजान कुछ लोग होते हैं जज्बाती, वो जज्बात में आके कुछ भी कह जाते हैं। भाई आपको यही समझ आ रहा है कि यही सही है, आपका मौक़िफ़ ठीक है, अपनी जगह पे रहो, हमने कब कहा। लेकिन ये मत कहिए ना, हमें मलामत भी कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप लोग आलिम हो, जानना चाहता हूँ। और आलिम उलमा सू कहते हो, आपको इतना नहीं मालूम कि मुसलमानों के हर 4 घर छोड़कर एक आलिम दीन वहाँ मौजूद होता है। आप सबको गाली दे रहे। अब आप मेरे मुंह पे उलमा को उलमा सू, सबको अल्लाह माफ करे, सबको तो मैंने कभी भी नहीं कहा, तो गलत अल्लाह बात मुझे है। माफ करे। और अगर कभी मैंने कहा तो अल्लाह मुझे माफ करे, सबको मैं कभी भी नहीं कहता। अच्छे लोग भी आप जैसे हैं और बड़े बड़े गालीबाज भी हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। हाँ देखो, अब बात इतनी सी है पप्पू भाई, कल जो बात चल रही थी, कल की बात में आपने पंगा करना और कल की बात में आपने जनाब आला उस मसले को ख़राब कर देना, ये कहाँ तक दुरुस्त था भाई। उसने डायरेक्ट शातियत नबी की थी। ये सब सबसे पहले मैंने कल आके क्या बोला था, वो प्ले ना करो रिकॉर्डिंग, मैंने अपने भाइयों पे ट्रस्ट किया, मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ। कर रहे हैं, इसकी बीवी इस पे ट्रस्ट नहीं करती। छोड़ दें इन बातों को सिद्धू साहब, ये बातें हमें पसंद नहीं। चले मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया ऊपर कि आप एक गलत आदमी के साथ बहस कर रहे हैं। ये वो कुत्ते की दुम है कि अभी देख लीजिएगा 15 मिनट बाद फिर कोई ऐसी बात करके देखिए कैसा जाएगा। बदतमीज आदमी, एक बार कहा है कि बदतमीजी ना करें, फिर कुत्ते की दुम और फलाने की दुम, ये क्या तमीज है ये आपकी। चले आमिर नदीर भाई, मैं म्यूट कर देता हूँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं म्यूट कर देता हूँ, आप इसको खुद ही सुन लें। मैं पहले कहने वाला था कि इसको फारग करें, पप्पू मल्लक के साथ खामखा से दिमाग का दही ना बनाएं। हमारी एनर्जी जहां लगनी चाहिए, ये अपने पे लगवाना चाहता है, इसको फारग कर दें बस। आमिर भाई, खत्म बात। कुत्ता बिल्ला कहने की भाईजान क्या जरूरत है किसी को। सर मैं माजरत आमिर भाई, मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे, आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। असल में ये पप्पू मलिक का काम पता क्या है, जहाँ पे आप जैसे भाई कोई प्रोडक्टिव गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये ऊपर आता है बाबे ऐसे बाबे वैसे, आपको ना हटा के ना उस मौजू से और फिर नीचे चला जाता है। मेरी आपको कोई बात बुरी लगी तो मैं माजरत करता हूँ। अब कोई नहीं बात, आप इरादा कर लिया है कि अपनी एनर्जी इस पे नहीं लगाएंगे, अवॉइड करेंगे। खामखा अपनी एनर्जी जो है ना, वो ये अट्रैक्शन खींच के लेके जाता है, सारी एनर्जी दिमाग का दही बना देता है। हमने ये अपनी बातें या अपनी एनर्जी सेव करके नहीं किसी माकूल जगह पे लगानी। इसका जी बिल्कुल ये है कि है सही हो, लेकिन ये कहता कि उसने कभी आज तक कुफरियाबाद में, लेकिन ये क्या है जो अभी पीरस करने में बात कर रहे थे ना, कोई भी बात इसको अपने मुसलमान भाइयों की पसंद नहीं। अच्छा आमिर नज़ीर भाई, आपसे एक सवाल करूंगा, इसी ने जो आप कह रहे हैं ना इसने कुफरिया बात नहीं की, गौस पाक की कोई अगर शान में कोई गुस्ताखी करे या उनके बारे में कोई उल्टे सीधे लफ्ज बोले, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। और ये अल्लाह के साथ दुश्मनी, अल्लाह के नबी की हदीस है, जो अल्लाह के वली हैं उनकी दुश्मनी अल्लाह की दुश्मनी है। तो ये जरूरत नहीं, फिर वैसे भी फौत हो जाने वालों को मलामत करने की कोई दलील नहीं। तो ये अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं वो लफ्ज़ बोलना भी नहीं चाहता जो परसों इसने बोले हैं ना उनके बारे में। तो ये बेसिकली ना, ये देख लें अभी क्या नीचे लिखना शुरू हो गया है। मेरे को बात कहने, हाँ जी, मेरे को बात कहने का तरीका आपको लगा तो मैं आपसे अगेन माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ख़त्म कर, कोई बात नहीं। हाँ, इसकी जो टॉपिक है इसको बंद करने लगे हैं ये कहकर कि ये बंदा असल में यूके आ जाना, यूरोप आ जाना कोई सलाहियत नहीं भाईजान। जो भी वहाँ पर 50 लाख दे के वो जहाज़ पे बैठ के या डंकी शंकी लगा के यूरोप भी आ जाता है, यूके भी आ जाता है। हम ऐसे किसी बंदे से मरूब नहीं है। बंदे की इल्म और सलाहियत वो होती है चीज़ काबिल तहसीन, ना कि बंदे के यूरोप और यूके के या अमेरिका का ग्रीन कार्ड उसकी कोई सलाहियत है। तो ये बंदा ऐसे बस यूके तो आ गया है, लेकिन मैंने कोई देखा नहीं इसने कभी किसी से कोई सीखा हो या अपने में कोई सलाहियत हो कि किसी को सिखाए। ना तो अपने में सलाहियत है कि किसी का उस्ताद बन के उसको समझाए सिखाए और वो कन्विंस हो जाए कि बहरहाल बड़ी ज़बरदस्त बात की है पप्पू ने, बड़ी इल्मी बात की है। ना खुद किसी से सीखना चाहता है, सिर्फ सारा दिन लड़ना चाहता है और अपने ही भाइयों से लड़ना चाहता है। मैं कहता हूँ ये शातम है, तुम कहते हो वो शातम है, इसको छोड़ो, मैं कहता हूँ उसको छोड़ो, चलो जी सारा दिन। भाई हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, हमारे हाल पे रहम करो, इसको बंद कर दो, इस मौजू को ख़त्म करो और कोई बात करें। जो सुबह बात हो रही थी वहाँ पे
बिलाल भाई पता नहीं आपने वीडियो तो मुझे भेजी है लेकिन मुझे याद नहीं है। चलें आपको चलें भी ठीक मैंने है, देखी नहीं। जी वो मुकम्मल हामिद भाई सब भाइयों को थैंक यू। मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जिस ब्रॉड पे होता है मैं ऊपर जाके ये बात करता हूँ। मेरी कोई बात अगेन आपको बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ भाई। बस यही है, अपने मुसलमान भाइयों को दलील से प्यार से समझा दें कि इस बंदे से किनारा कर ले, आपकी एनर्जी खींचेगा। कोई नहीं लगाना चाहता अपने पास, उसके पास फालतू है एनर्जी तो लगाने दें उसको। मेरे पास तो नहीं है अब इसके बाद, मैं तो नहीं लगा सकता भाई इस पर। ठीक है आमिर भाई ठीक है। बिलाल भाई वो मैं ये कह रहा था कि वहाँ पर ना मैंने सवाल जाके किया था, जो पीर अस्कानी भाई बात कर रहे हैं कि मुरब्बी बैठा हुआ है और बड़े बड़े तमतराक से वो कहते हैं कि हम सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। तो वो ब्रॉड ऑन करके 2 मिनट की बात सुने तो सवाल तो हमारे जहन में पैदा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारा अकीदा और नज़रिया ही उनका इस्लाम के मुखालिफ। तो मैंने कहा चलो ये जो खुदा शनासी पे बात कर रहे हैं, मैंने 2-3 मिसालें देकर सिर्फ इतना कहा कि हमारा और आपका जो खुदा शनासी है वो भी तो मसला है ना, इख्तलाफ है कि नहीं है, कि हम जिस खुदा को मानते हैं आप भी उसी को मानते हैं। अब उनको अल्फाज नहीं सूझ रहे, ये नहीं कह रहे कि हमारे वाला है हम एक जैसे ही रखते हैं, इसमें हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, या कहीं यहाँ इख्तलाफ है। उनके बेटे ने कहा है, मिर्ज़ा साहब के बेटे ने कहा हमारा खुदा और है इनका खुदा और है, चले वो तो खैर और मानी हो जाएंगे। लेकिन अलमुख्तसर ये है कि 2-3 मिसालें मैंने दी। अब वो बजाय इसके कि सीधा जवाब देते, वो पंचर पे पंचर देखें। जहाँ तेंदुआ कहा है वो मिर्ज़ा साहब ने स्केच बनाया है ना, स्केच खुदा की ज़ात का एक स्केच बना के दिया है कि अल्लाह की ज़ात को इस तरह की ज़ात है। मैंने कहा भाई आप स्केच बनाते हैं, कभी तमसील बनाते हैं, जो मर्ज़ी बनाएं। मैंने तो इतना पूछा है कि हम तो नहीं बनाते ना, कि हम भी बनाते हैं, इतना तो बता दो कि हमारा और आपका इख्तलाफ है इस बात में। नहीं, फिर बात पूछी मैंने वो दूसरी बात वादा खिलाफी वाली। मैंने कहा भाई खुदा के वादों में तखल्लुफ़ जायज़ है कि नहीं? कहते हवाला दें। वो मैंने कहा भाई हवाला किस बात का, मैं सवाल कर रहा हूँ, नहीं हवाला दें। आपके पीछे कोई बात है भाई, मेरे पीछे कुछ भी हो, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि भाई बिलाल भाई आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला के वादों में तखल्लुफ़ जायज़ है, यानी वादा खिलाफ़ी हो सकती है नहीं हो सकती है? या कह दो हो सकती है मेरे अकीदे के मुताबिक, या कह दो नहीं हो सकती है, वो वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। इसके लिए हवाला दें, हवाला दें। किस बात का मैं हवाला दूं? मैंने क्या आपको कह दिया है? मैंने कौन सा आप पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि उसका हवाला आप मुझसे मांग रहे? जो मुरब्बियों के हालात हैं ना, वही आम लोगों के भी हालात थे। एक अरसा दराज से हम कह रहे हैं कि इनके आम लोगों के जो जवाब हैं वही मुरब्बियों के पास भी जवाब है। कख पल्ले नहीं है, सिवाय उनके जो आगे बढ़कर गालियां देने वाले, वो इनके महान मुनाजर और महान मुरब्बी हैं। पर वो लोगों को खामोश करवा सकते हैं। क्यों? वो गालियां देंगे नबी अलैहिस्सलाम को, लोगों का नाम ले लेकर गुस्ताखियां करेंगे, वहाँ से मुसलमान थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इसके अलावा कख पल्ले नहीं। आज तो इतनी बुरी दुर्गत बनी है कि मैं हंस रहा था कि अगर ये मिर्जाइयत है, इसी ने फैलना है, मेरा ख्याल है फैल गई है। आमिर नज़ीर साहब, मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने कहा था एक सवाल जवाब की महफिल में कि जो बिल्कुल नकारा होता है ना, किसी काबिल नहीं होता, उसको मुरब्बी बनाने के लिए भेज देते हैं। नहीं वो तो खैर ठीक है बात है कि लोग आमतौर पर मुसलमानों में भी मजहबी तालीम मदरसे वगैरह के लिए हैंडीकैप कोई बच्चों को भेजते हैं। ये तो दुनिया पर जो दुनिया की जो है ना लालच, वो ईमान कम होना आखिरत पर और रोज़े जज़ा सज़ा पर, वो लोगों को जो काबिल लड़का दिखाई दे तो उसको कहते हैं इसको डॉक्टर बनाओ, ये पढ़ लिख के कोई कमाओ पुत्र बनेगा। जो मजदूर है इसको इमाम मस्जिद बना दो या हिफ़्ज़ करवा दो। ये तो बात ईमान की कमी की वजह से होती है, इधर भी है उधर भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दलाइल ही नहीं है सर, दलाइल ही नहीं है। वो मुरब्बी सियाना भी हो, होशियार भी हो, उसके पास दलाइल ही नहीं है, सिवाय गालियां देने की उसके पास कुछ नहीं है। दलाइल हैं ही नहीं, इन सवालों के जवाब हैं ही नहीं। सिंपल सवाल पूछा है, कह दो भाई तखल्लुफ़ जायज़ है, या कह दो नहीं जायज़। नहीं, हवाला दो तुम। किस बात का मैं हवाला दूँ? यहूदियों के रब्बी थे, मरज़इयों के मुरब्बी हैं। वो भी तहरीफें किया करते थे, ये भी तहरीफें करते हैं।
बहरहाल बहुत बुरे हालात बन पड़े हैं सोशल मीडिया पर। आज जो देखिए इस बार टिकटॉक पर मंजर, गुस्सा भी आया है, अफसोस भी हुआ है। इन लोगों ने अपने साथ ये जुल्म क्यों शुरू कर रखा? पैसे दे के ये जहालत खरीद रहे हैं कि उलमा बैठे हुए हैं, सवाल का जवाब देने से कासर हैं। ये पैसे दे रहे हैं, उनको कहते हैं ये खुदा की जमात है, ये हमारे पैसे अल्लाह की राह पे लग रहे हैं। भाई तुम्हारे पैसों से वो जाके अपने वो जो कंपनी हैं उनमें जाके उसके नाम बोल रहे हैं, वो अपना माल बना रहे हैं, अपनी जायदादें बना रहे हैं, अपना वो धंधा चला रहे हैं। अकल करो, होश करो, माल तुम्हारा है, हमें क्या? हम तो आपकी हमदर्दी की बात करते हैं कि अपने साथ जुल्म ना करो। ये झूठे हैं, बेदलील हैं, जाहिल हैं, इनके पल्ले कख नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हैं। अब भी अगर आपको बात समझ नहीं है तो 200 यूरो, मैं कहता 300 दिया करो महीने का, 400 दो, जहन्नम जाओ, खरीदो ये जहालत। आमिर भाई, मीर साहब ने जो सवाल किया ना कि मतलब वो जो नमाज में खुशू वाला, तो नीचे उन्होंने लिखा मीर साहब ने क्या ये बात फैमिली में बैठकर की जा सकती है? तो डॉक्टर साहब ने कहा जी बिल्कुल की जा सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसकी थोड़ी देर बाद मीर सलीम आया है, तो तब ये बात आई थी, मीर सलीम ने कहा वो अम्मा आयशा और फलाना और ये और वो। डॉक्टर साहब एक दफ़ा उन्होंने खोला कि ये बात फैमिली में की जा सकती, कोई मसला नहीं है, अब नहीं बोले डॉक्टर साहब। यानी मीर सलीम साहब के सामने बैठकर इसकी हवा निकल गई इनकी, और हमें कह रहे थे इंतज़ाद इनकी बात में, हर बात में इंतज़ाद है, और हर बात में इनकी जो है वो फील करियर, यानी एक दूसरे से ढकना और कोई ऐसी बात ना निकल जाए। ये मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा तो मुरब्बी और ये मीर सलीम से डरते हैं, इस तरह की इनकी बातें। एक दो और बुज़दिल हैं। अब ये जवाब है, सिंपल सवाल पूछा है कि भाई ये जो खुशू खुजू का उन्होंने सुनाया, ये पढ़ के सुना दें, पढ़ के सुना दो और कह दो कि भाई हमारे नज़दीक ये उन्होंने बड़ी रूहानी बात की है, बड़ी अच्छी बात की है, तो कोई इसमें हरज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गालियां दे लो, बना बना के हाशिया राई करके मुसलमानों के लिटरेचर से इस तरह की बातें निकाल के, लेकिन वहाँ पर जवाब ये है कि तीनों को बारी बारी कहा गया वो पढ़ के सुना दो। भारत पढ़ के सुनाने के बजाय वो जो है ना नासिर साहब, वो ट्रक चलाने वाले मेरी तरह कनाडा में, वो कहते हैं कि असल बात ये है कि वो भारत बड़ी रूहानी दरीचे खोलती है, रूहानी वो है, मनाजिल आपको बताती है, वो तो बड़ी अच्छी भारत है। तो उसने कहा फिर पढ़ के सुना दो अगर अच्छी है तो। कहता है नहीं, मैं इस वक्त ट्रक चला रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास किताब नहीं है, मैं नहीं सुना सकता। दूसरे बैठे नहीं सुनाते, अगर सुनाई जा सकती है तो सुनाओ, सुना के कहो कि भाई ये देखें, इसमें ये हिकमत की बात है, ये रूहानी बात है, ये इल्मी बात है, शर्माने की क्या बात है? आप अपने मुंह से भी वो पढ़ के अगर नहीं सुना सकते तो डूब मरो इस अकीदे को लेकर। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जितने भी ट्रक चलाने वाले हैं ना, इनको एक दिन ट्रक के पीछे बांध के भगाना चाहिए, अगले दिन इनको ब्राड पे ला के बात करनी चाहिए कि हाँ भी अब बात करो, कल आपकी एक्सरसाइज काफी हो गई है। मेरा भी वेजी ना रखा ट्रक चलाना। नहीं, मैं क्या जितने भी ट्रक चलाना लेते, ये वही गल है अमर भाई, मुर्शद आए मुर्शद आमन नज़ीर के बारे को गाल ना करे। आओ चंगियां गालां कड्डो इन्हें बना के। अमर भाई, इनमें से तारक चौहान साहब देखे हैं मैंने, वो खुल के बात भी करते हैं और तस्लीम भी करते हैं। आप इत्फाक करें ना करें वो अलग मामला। हाँ हाँ, इससे बेहतर वो कर लेते हैं खुल खिला के। बहुत ज़्यादा परसों ना आप नहीं थे, ये पी इसकानी साहब मौजूद थे, तो वो ना आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर और फरिश्तों के ऊपर और जिन्नों के ऊपर ना काफ़ी बात हुई। यकीन करें उन्होंने इस डिटेल से मिर्ज़ा साहब किताबें खोल के बताई। मुझे पहली दफ़ा पता चला लगा है कि ये जो पैरेलल मज़हब इन्होंने खड़ा किया हुआ है, इनका तो हमारा कुछ मिलता ही नहीं आपस में। मैंने तारक चौहान साहब से पूछा, मैंने कहा यार
हमारा तो आपसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, कोई थोड़े बहुते तो नहीं है। कहते थे ऐसे ही है ना, कहता है हमारा आपसे कोई इत्फाक नहीं है कुरान और हदीस पर, आपका टोटल और है, हमारा टोटल और है, आपका कुरान और है, हमारा कुरान और है। और ये पीर इस्कानी साहब मौजूद थे वहाँ पर, तो उन्होंने खुल के बोला है। चलो वो अलग बात है कि हम उनसे वो बहस कर सकते हैं कैसे कैसे, लेकिन उन्होंने बोला तो है ना कहाँ कहीं, इनकी में ये भी जरूरत नहीं होती बोलने की। यही तो इनसे सवाल किया था कि भाई हमारा, अरे भाई ये नीचे वो फुरकान है, इसको ब्लॉक कर दें, ये फजूल बक रहा है। तो ऐसे ही कोई मॉडरेटर है तो इसको ब्लॉक कर दे, ये सफियान की आईडी से वो है। ठीक है। तो सलमान साहब आप इधर गंद कर रही है। फिर अस्कानी भाई आप करें, वो शायद उसकी प्राइवेट आईडी है। अच्छा मुझे तो नहीं मालूम। कर दिया ये शार्प शूटर खुद हैं यहाँ के जनरेटर, लेकिन ये बड़े हैं, हमें हुक्म देते हैं कि ऐसा करो ऐसा ना करो। नहीं वो ये आपकी दूसरी आईडी है। मास्टर भाई मौजूद है। अच्छा आमिर भाई आप वहाँ पे मौजूद थे जब ये क्वेश्चन किया था बंदे ने, वो मीर साहब ने नमाज के बारे में, खुशू खुजू? हाँ मैं उधर ही था। अच्छा देखें, वो इक़्तिबास पढ़ने के बजाय अम्मी आयशा ने ये किया, फलाना ये हुआ, फलाना वो हुआ। मैंने कहा यार उसने ये नहीं पूछा, उसने आपसे इक़्तिबास पूछा, मुझे म्यूट ही कर दिया। उसमें 2 रवायतें उसने पढ़ी हैं, वो 2 का मैंने उससे हवाला मांगा है। एक डॉक्टर साहब ने पढ़ी है कि अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई और अम्मा आयशा भी मौजूद थी और हैज़ के बारे में सवाल किए उसने। तो इतने सवाल किए कि अम्मा आयशा कह रही हैं कि मेरा तो ख्याल करके मैं इधर बैठी हूँ, किस तरह के तो सवाल कर रही है। ये रवायत इन्होंने पढ़ी है। और दूसरी रवायत एक दूसरे बंदे ने भी पढ़ी थी और मैंने हवाला मांगा और उन्होंने हवाला नहीं दिया। ज़ईफ़ रवायतें, मन घड़त। देखें बिलाल, मसला ये है, ये खुद से गढ़ते हैं, ठीक है, मिर्ज़ाई खुद से, ठीक है ना। जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने कुरान और हदीस पे अपने से बांधा, ये फ़लानी हदीस में ये आया है, फ़लानी कुरान की आयत में ये आया है, और पूछो तो है ही नहीं। और इसके बारे में जो इनके मुरब्बी अंसर रज़ा हैं, उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड कराई है, मेरा ख्याल है पता नहीं आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी, तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ का जवाब देना ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने नबियों को बता देता, आम आदमियों को नहीं बताता। तो ये मिर्ज़ा साहब को पता थी सारी बातें, आम लोगों को नहीं पता। तो हदीस ना हदीस मौजूद है ना कुरान की आयत मौजूद है। तो ये उसने मुरब्बी साहब ने रिकॉर्ड कराई है, उनकी वीडियो चेक कीजिएगा। तो इसी तरह ये खुद से मौके की मुनासबत से खुद से गढ़ते हैं हदीसें, एक बात। और दूसरी बात के मतलब वो बंदा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, आप वो हदीस करने के बजाय, या अगर कोई मौजूद भी है मिसाल के तौर पर, तो आप उस इक़्तिबास पे बात करें। अगर आप उस पर भी नहीं कर रहे, आप इक़्तिबास पे भी बात नहीं कर रहे, आप हदीसें खुद से गढ़ रहे हैं, तो अगर जो हदीस गढ़ रहे हैं उसमें तो औरत आके पूछ रही है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से तो उसको बुला के नहीं कहा, ये तो मिर्ज़ा साहब ने खुद अपने हाथ से लिखी हुई है। नहीं, वो रवायत ऐसे नहीं है। ये नहीं, मैं बिलाल मेरी बात को समझो, नहीं है। सुने यार मेरी बात को पहले पूरी बात को सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने गढ़ी है, लेकिन अगर गढ़ी भी यही है तो उसमें औरत कह रहे हैं कि औरत पूछ रही है, गढ़ी है ना। लेकिन ये जो इक़्तिबास है, ये तो मिर्ज़ा साहब ने अपने हाथ से लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन उसमें भी अल्लाह के नबी के बारे में बकवास इस तरह की उसने लिखी है कि इतने कोई यानी सवाल इस तरह के पूछ रही है वो औरत के, अब आयशा शर्मा गई है, यानी यही इस रवायत से निकलता है ना। तो अस्तग़फिरुल्लाह, कुरान में और रवायात में आता है कि तुम्हारे नबी न कभी बहके हैं न कभी बेराह चले हैं। और दूसरा एक है अल्लाह के नबी के बारे में है कि कुंवारी औरतों से भी ज़्यादा शर्म हया वाले थे। तो इस तरह का शर्म हया वाला नबी जो है वो इस तरह की चीज़ नहीं करता। बाकी शरीयत के जो मामला है वो अपनी जगह पे हैं, वो वाज़े करने ज़रूरी हैं, लेकिन ये नहीं है कि इतना ही कि कोई बात हो जाए कि अस्तग़फिरुल्लाह, अम्मा आयशा कहे कि मेरा कुछ ख्याल करो जी, ये वो बहुत झूठ बोलते हैं यार। अहमद भाई को पूरी वीडियो मैंने आपको सेंड की है, उसमें से आप देख लीजिएगा जो आपके काम की चीज़ है। हाँ वो ऐसा काट के चढ़ाएंगे। बहुत हालात दगरगू हो गए हैं टिकटॉक पर कादियानियों के। मेरा नहीं ख्याल कि
अब ये चंद महीनों से ऊपर धंधा चलेगा, बाकी अल्लाह को मालूम है। सिंपल सवाल अगर के ना, सिंपल सवाल वो भी, उसका भी जवाब देने से आजिज आ चुके हैं। चलें, बहस मुबासा तो गया पानी में, वो तो गया बाहर में, बहस